7 রকমের ফুল लगे नाव मिट्टी में 7 किस्म का फूल 7 कुआ का पानी 3 रास्ता का 20 का मिट्टी। कुआं का पानी कहाँ से लाया आप? कुआ नहीं है 7 नल का ला सकते। हाँ, ऐसा बोलो। लोग यूज करता है, कोई कोई लाता है अपना से लाता है। हम मासी को देगा, मासी लाता है। क्या हमारे मामी मासी को देगा, मासी आएंगे। बाबा से परमिशन दिया ना, बाबा बोला जहाँ में लोग यूज होता कहा ये मैं साथ साथ घर घरे घरे হবে ওই শিবলিঙ্গ তলে যে জল ওই জল পরেই জলের মধ্যে ও কামনা ও খেলছে ও খেলছে থেকে রক্ত জল করো খাওয়া বাতা করো ভাই জল করে না তুলবে কি দেবে তুলবে কি এটা কিছু না হলে তো তুলতে পারবে না জল তো এই যে পড়ে বলে যে কোনো একটা গ্লাস দিয়ে দাও তারপর সেই গ্লাসটায় জল করে দিতে হবে ওইটা তো পুরো ছিল ওতে নিয়ে একটা গ্লাস নে উঠা ডাল 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 ফটাফট ডাল বসে ডাল হয়ে যাবে কিসের তারে বসে ডাল পড়ে না জানো ও তুই এদিকে আয় এই শাড়ি পর খালি শাড়ি পরবি ছায়া ব্লাউজ কিছু থাকবে না নিয়ে মোড়ায় বাড়িতে কুচি দিয়ে পুরো এখানটা করে দিবি কোনো সুতো না থাক কিছু থাকবে না ক্লিপ গার্ডার কিছু না কিন্তু ফটাফট কর